Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my videos. Today I'm going to share about reflective practice in English language teaching in Indonesia. Okay, let's get into the discussion. The first is learning goals of reflective practice. This part talks about the learning goals atau tujuan utama dari reflective practice, especially through continuing professional development or CPD workshop in Indonesia. Okay, the idea is to promote reflective practice for both reservist teachers, yaitu calon guru yang masih kuliah, and in-service teachers, yaitu guru yang sudah mengajar tapi belum tetap. Through reflective practice, teachers are encouraged to take responsibility for their own professional growth, to be more aware of what they are doing in class, and to keep improving. Nah, jadi intinya guru itu diajak untuk aktif mengevaluasi diri sendiri dan menentukan bagaimana nih dari pengajarannya yang perlu dikembangkan. Okay, next discussion is introduction to reflective practice and the Asian context. This section explains why reflective practice is so important and how it's implemented in the Asian context. Having teaching experience doesn't automatically make someone a better teachers. Jadi kita itu harus secara sadar merefleksikan dan menganalisis pengalaman itu. In Asia, especially in university-based teacher education programs, reflective practice has been integrated into courses like micro-teaching and teaching practicum. These programs help pre-service teachers to start building the habit of reflection sejak awal masa pelatihan mereka. Melalui refleksi, mereka itu bisa belajar menganalisis kekuatan dan kelemahan dalam mengajar, sehingga saat menjadi guru sungguhan nanti, mereka itu sudah terbiasa berpikir kritis dan terus memperbaiki diri. Oke, tadi kita bahas reflective practice dalam konteks Asia. Next is reflective practice in the Indonesian context. In Indonesia, reflective practice has already been documented, especially during the teaching practicum or PLP program for student teachers. There are several techniques used, such as video-based journaling, where student teachers watch recording of their own teaching and write reflective journal, and photo facing, di mana mereka itu menggunakan foto-foto kegiatan mengajar sebagai alat refleksi. This method helps student teachers connect the theories they've learned at university with real classroom situation. Selain itu, refleksi ini membuat mereka bisa memberikan alasan rasional atas tindakan mereka di kelas, sehingga teori, penelitian, dan praktik bisa saling terhubung. In other words, reflective practice helps them not only to teach but also to understand why they teach in a certain way and how they can do it better next time. Okay, to connect our topic about reflective practice with real teaching experience, I choose a moment from my teaching practicum that truly represent reflective feedback in action. Let me show you my photo face. Okay, this photo was taken during my teaching practicum or PLP2 at Latensa 1. In this picture, I'm standing on the left side, acting as the teacher, while 4 students are gathered in front of the whiteboard. Jadi di papan tulis itu terlihat beberapa konsep tentang faktual scientific text yang sedang mereka bahas. Kelasnya memang sederhana, tapi suasananya terasa hidup. Ada interaksi, diskusi, dan kerjasama antara saya dan para siswa. Okay. Saya memilih foto ini karena menurut saya it really represent the essence of reflective practice. Foto ini tuh bukan hanya sekedar dokumentasi saat siswa presentasi, tapi juga menggambarkan momen penting di mana proses belajar, penilaian, dan refleksi terjadi secara bersamaan. Disinilah saya bisa melihat bagaimana siswa memahami materi, bagaimana saya memberikan umpan balik, dan bagaimana
saya dan siswa itu, kita keduanya saling berpengaruh. Sebagai guru, my role here was not just to observe, but to be actively involved in giving reflective feedback. Saat saya memberikan umpan balik, saya fokus pada cara mereka menjelaskan kemudian kejelasan idenya dan rasa percaya diri mereka di depan kelas. Di saat yang sama, saya juga bertanya pada diri sendiri, apakah saya sudah mempersiapkan mereka dengan baik? Apakah umpan balik saya cukup jelas dan membangun untuk mereka, dan apakah suasana kelas sudah cukup mendukung kegiatan ini? Nah, pada proses ini membuat saya menyadari bahwa memberikan umpan balik sebenarnya juga bagian dari refleksi saya sebagai guru. Nah, saya belajar menilai keefektifan metode saya sendiri, dan dari situ saya tahu bagian mana yang perlu diperbaiki, bagian mana yang perlu ditingkatkan. Melihat reaksi siswa juga memberi pelajaran penting. Some of them look confident and excited while others seem a bit nervous or quiet. Tapi dari semuanya, saya itu bisa melihat keinginan untuk belajar. Tujuan saya bukan hanya mengoreksi kesalahan mereka, tapi juga membantu mereka membangun self-confidence dan kemampuan berpikir kritis ketika mereka itu tersenyum, bertanya, atau mencoba menjelaskan kembali. Saya tahu bahwa proses belajar itu sedang benar-benar terjadi. Okay, from this experience, I realized that reflective practice isn't just about thinking after teaching, it happens during teaching itself. Setiap interaksi kecil di kelas, setiap kata umpan balik, dan setiap ekspresi siswa menjadi bahan refleksi bagi saya untuk terus berkembang. Melalui momen seperti ini, saya belajar bahwa menjadi guru berarti juga menjadi pembelajar seumur hidup. Well, that's probably enough for now for the explanation of the reflective practice material. I hope it's useful for everyone, especially for me personally. Thank you for your attention. Thanks for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.